Batang Berita Sarito. Atlet para Sukma Sarawak 70% sedia. CDM Direktor MSN Negeri Bukai Datai di Kuching. CDM Direktor MSN Negeri ngambil bagi Bak Sukma ke-21 Sarawak di Rami. Staf unit Opis Premier patut nemu inisiatif Perintah Sarawak. Pres mental merik RM1 juta ngagai Kuching City FC. Raptan ngintu gawai Dayak Rengat Negeri Sarawak 2024 lancar. Selamat ngalih hari serta merik tapi basah ngagi kita semua. Aku Debbie dekat bulai ngau kita babri tinukas bagi Iban. Ngepun berita Iban ngalih hari tu ngau bala atlet Sarawak kedekang ngambil bagi bak para lumba Malaysia Sukma Sarawak 2024 dia tu udah 70% sedia. Menteri Pemansang Indo nememi tengah pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Dullah Madah, pengawak nyedia kedirinya mungkung ngiga bakat classification engau latih. Kita dah hampir mencapai 70% ya. Persiapan atlet kita bermula daripada dulu talent identification, kemudian dari segi classifying, kemudian latihan secara decentralized telah bermula, kemudian lepas ini centralized training bermula pada bulan Julai, dan juga latihan pendedahan di luar negara juga telah dilakukan dan akan diteruskan bagi acara-acara tertentu. Ia berjaku munyinya rambau awam pemberita pengudah recording randau TVS di Kuching kena hari 5. Ngenang perkara sama, Datuk Seri Fatimah Madah ke kontijen Sarawak bisi juluk ngulih ke 83 midul emas ba edition para Sukma sekali itu. Koya peluang Sarawak menang midul emas bersainda nengah lumba olahraga engau nyemerai. Berita udahnya, sepenyampai 14 Chief The Mission CDM engau 14 Direktor Kunsil Lumba Negeri MSN datai di Kuching nguluk Seksyen Lica Penerang bersikap Lumba Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024. Lica Penerangnya berlabuh kena hari 5 nyentuh hari Minggu ngau 7 madah ke bermacam perkara berkawal pengawal ngatur Sukma ke-21 Sarawak 2024 di tagak kena 17 nyentuh 24 Ogos ilang. Kelimpah harinya, pengawalnya mega adakah ngabas fasiliti kedeka dikena sekumbang Sukma diatur ilang. Dulu harinya, Sida sudah diberi penerang hari Sapit Sekretari Perintah Sarawak, Operation Kenyadi Tuai Pegawai Eksekutif Sekretariat Sukma ke-21 Sarawak 2024, Dato' Hi Changki di Palat Akuatik Pandalela Rinong, Petrajaya. Sama datai Sapit Menteri Nembia, Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak, kenyadi CDM Kontijen Sarawak, Dato' Jera Rentap Jabu. Bak Jakob ngelalu, ia madah ke program rumpasnya jadi pelasang ngerapit ke kawal antara Sarawak ngau negeri Bukai. Kedua, tugasan untuk memastikan pengalaman dan masa kita bersukan bersama di Sarawak menjadikan satu pengalaman yang terindah untuk semua. Bukan saja untuk penonton, bagi abang sekalian, kakak sekalian, dan semua untuk atlet kita. Kita kan ada lebih kurang 13,000 orang atlet yang akan datang dan juga lebih 2,000 lebih untuk pegawai teknikal, dan kita sukarelawan kita ada dekat dengan 4,000 sekarang. So banyak. Ini merupakan satu platform untuk perpaduan dan meningkatkan lagi silaturahim di antara kita di Sarawak dan juga negeri-negeri lain di Semenanjung dan di Sabah. Tembuk pengawalnya, semua sida dibai ngabas kedak fasiliti lumba, bakal Stadium Perpaduan, Arena Mayaguna, Palang Squash, Stadium Sarawak, Lapang Sasar ngau Stadium Hoki. Saat itu, semua CDM di Sadangulu Seksyen penerang di semua komiti ngawal diri berlabuh hari pukul 8 pagi di Waterfront Hotel. Seraya muak kelemai, sida di tagak ngelawak palang bergelumuk lumba di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Udahnya kena hari Minggu, sida dipelabak dekat sama dengan program pelandak baton ke-12 di Waterfront Kuching. Nangkannya semua CDM serta Direktor MSN Negeri kengambil bagi Bak Sukma ke-21 Sarawak 2024 dirami bak pengerami makai lemai di atau Perintah Sarawak kena hari 5.
Pengeraminya mega digulu Menteri Nembia, lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak, kemega Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Nyak kenang cukup manis, bala delegate dari negeri Bukai, lebuh pengerami makan lemainya diatur atas kapal Temuai Royal Cruise ke Alai Sidak di Baik Rawon Mudik Sungai Sarawak. Kelimpah dinah kepemakai asal Sarawak, bakal manuk pansuah, umai ngau komedian, delegitnya megah bisi peluang, bayam pemanah rampak Negeri Besai Kuching malam hari. Kenang bertambah manis, lebuh bala delegit bisi peluang mendak api bermacam corak, Darul Hana Musical Fountain kecukup mengerinduk hati. Sebelum ujung ke pengerami malamnya, bala Temuai nerima tepa disuak ke Datuk Seri Abdul Karim. Sama datai Sapit Menteri Nembia, lumba ngau pemansang orang dagang, Datuk Jera Rentap Jabu, Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operation Kenyadi Tuai Pegawai Eksekutif Sekretariat Sukma ke-21 Sarawak 2024, Datuk Hi Chang Ki, Sekretari Mendam Upis Menteri Pemansang Induk Nembia Miet ngau Pengelantang Komuniti, Datuk Felicia Tan, Sekretari Mendam Upis Menteri Nembia, lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Morshidi Frederick serta bala Temuai di Pebasa Kebukai. Berita Bukai, Raban Staf Unit di Kuasa Upis Premier Sarawak patut nemu inisiatif Perintah Negeri ngemansang ngau mai tanah kenyalang ngagai tikas tinggi lagi. Sapit Menteri di Upis Premier Sarawak, Perkara Korporat Pemadah ngau Ukas, Dato' Abdullah Saidul, nyemata madah keperkaranya bergunanda laban sidaknya meh ke dekatnya di ejen pemadah keneram pengawal perintah ngagai rakyat. Koya Perintah Sarawak diatur nyadi sebuah perintah kecukup ransing ngemujur ke polisi Sidampu dikenang ngemansang ke negeri itu kelebih lagi ngenak kuasa gaduh. Semua tahu kerajaan Sarawak adalah antara kerajaan negeri yang agresif dengan berbagai polisi dan agenda pembangunan yang tidak semua orang tahu what is it all about. You know? So you have to really, kata Datuk Umar tadi, that we have to really on our toe and up to date with nak hal hydrogen tu kena baru cerita nak beli balon dah, kita nak mula airport baru, something like that. So we are very aggressive in our policy to develop the state. So all of us we have to work together. Ia nyebut jakunya bak pengawal nutup pekit 10 pin bowling antara unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngau unit pengelikur ngau penerit adat Sarawak UKPS serimbai genap tahun UKPS ke-7 di Megaland Sarawak Batu Kawah kena hari 5. Ungkup rekod sepenyampau 320 penyerta yang kaum Dato' Abdullah ngau bala staf hari kedua unitnya udah ngambil bagi bak pekitnya. Bak kategori VIP beraban, tim VIP UKAS 3 mengigelar champion lalu nerima prize mata duit RM800 ngau midul. Seraya tim VIP UKPS 2 ngau VIP UKAS 1 bak penduduk lumbur 2 ngau 3 lalu nerima prize mata duit RM600 ngau RM400 serta midul. Bak kategori beraban udah diimpu boles hari UKPS ianya lumbur 1 ngai KTB 1 kenerima prize mata duit RM800 ngau midul, seraya Ops Boya ngau Desa Wira bak penduduk kedua ngau ketiga lalu nerima prize RM600 ngau RM400 serta midul. Sama datai Direktur UKAS Samuel Simon, Pegari Sapit Direktur UKPS Dato' Muhammad Morshidi Mustafa serta bala Temuai di Pebasa Kebukai. Udahnya pasal pengawas syarikat Presmental Bintulu Sdn Bhd merik belanja sepenyampal RM1 juta ngagai skuad Kuching City FC, KCFC dikena berpekit bak Liga Super 2024. Pengawas simbolik nyuap belanjanya udah diatur di bilik awam Upis Tuai Sekretari Politi Premier Sarawak kena hari 5. Pengawal udah dipejadi ke Sapit Tuai Pegawai Eksekutif Presmental Aluminium Holding Berhad, Oi Bengguan. Seraya KCFC di hari Ketua Pegawai Eksekutif Iswandi Ali Hassan serta dikematak Ketua Sekretari Politi Premier Sarawak kenyadi Chairman KCFC Fasrudin Abdul Rahman serta pegawai kedua Raban. Dulu harinya bak awam pemberita Fasrudin kebagak Kaban Kunsil Negeri Adun Tupong merik terima kasih ngagai Raban Presmental Bintulu Sdn Bhd keudah gerah jari merik belanjanya. Melalui Liga Bola Sepak Liga Super sudah tentu perbelanjaannya amat besar sekali, terutama sekali
bagi kami pasukan di Sabah dan Sarawak adalah pengangkutan. Pasukan daripada Semenanjung hanya memerlukan terbang 2 kali sahaja, iaitu pergi ke Sabah dan pergi ke Sarawak. Tetapi pasukan daripada Sabah dan Sarawak perlu pergi terbang sekurang-kurangnya 13 kali. Just imagine the cost of transportation alone is a challenge to us. And not only for the senior team, which is the Kuching City FC, we actually have 4 teams. The senior team, reserve team, president team dan pasukan belia. Jadi 4 pasukan ini sekurang-kurangnya 13 kali terbang ke Semenanjung dan balik. So sudah tentu dengan suntikan dana ini akan dapat meringankan beban pasukan kita. Berita kepenuh pasar raptai pengerami makai lemai ngintu gawai daya Rengat Negeri Sarawak ke diatur di Palan Convention Borneo Kuching BCCK lancar diatur kena hari 5. Pengerami makai lemainya dekat diperjadi ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Datuk Perigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tun Datuk Abang Openg malam tu. Bermacam pemerindang simbolik ngau pengawak nyedia kediri udah diatur kenyelinting pengawak budaya ngau adat asal Raban Bangsa Bidayuh kelimpah mandang kemain asal Raban Bangsa Iban ngau Raulu. Malam tu lagi megak dekat mendak pengawak nyuak ke anugerah ikon Lumat Nembiak Dayak 2024 kedekat disuak ke Menteri Besar ngagai bala atlet bangsa Dayak ke udah mayo jasa ngagai negeri ngau menua. Seraya adun terbedu Dr. Simon Sinang Bada bisi datai mendaraptainya nentu ke semua pejalai pengawak lancar. Pengerami makai lemai itu nyadi Batam Pengerami ngintu gawai daya 2024 ngabo macam isi program sekumbang gawai daya diintu bakal pejalai niti daun bazar gawai ngau karnival gawai. Nak kata dulu buletin ukas Iban ngalih hari tu gulai ngau aku Debbie. Sebelum ujung ke berita, aram kita sama like, share ngau follow semua platform media ukas yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube ke pertemu berita pembaru baru di Sarawak. Beteda 56 hari dah agi Endo Sukma ke-21 Sarawak 2024 belabuh diatur. Aram rakyat Sarawak kita sampal ngericah ke Pekit Lumbak Tuila. Ukas #saluran informasi rakyat.